Lady boy, go! Nakatanga. Baluktot ah. Baluktot, gar. Ano yan? Lang pa. Tabingin na atutok. Katabi nga yung itlog nan. Atutok sa kalaban. Ayusin mo! Kaya isang palok. Ano yan? Putang ina yan! Letter J? Okay na yun na. Parang may brief nakabaluktot ah. Samputan laki oh. Oo nga no. Yan. Amerikano to. Ano yan, kabayo? Aray ko. Aray ko be? Kortehan mo, kortehan mo. Korte yan oh. Ang gusto mong korte. Grabe naman, ducks yata yan ah. Hindi pa natin. Tangina, may korte na nga. Grabe guys. Tignan mo ayaw. Tignan mo guys oh. Grabe na to.